जय जगन्नाथ रज पर्व उपलक्षे आपण मानक समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। आज रज पर्व स्पेशल रे आज आम बनवा बहुत ही सहजरे किभली भाव में आप पड़पिठा बनई पारे। बिल्कुल सस्पेन ही आम रेसिपी बनवा आ बिल्कुल पड़पिठार टेस्ट लगे आ खाइबा को बहुत स्वादिया लगे। जदि आपण केबे भी माने सस्पेन बने ना तो आज आम ये रेसिपी ट्राए करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथमे मुझे नहीं चाउल चाउल पाखापाखि गोटे कप देखो कौ कप गोटे कप सेट करें से हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। मु गोटे मेजरिंग कप ही नहीं से ही गोटे कप मान मेजर करके कौन कर चाउल नहीं चाउल को मुझे कौन कर फास्ट बतुरे देती आप देखिपे भल से वाश करके चाउल को बतुरे देती 2 ରୁ 4 थर वाश करें चाउल देले भल से माने जी अपरिष्कार थी चाउल सब सफा हो। तापर मु एक मेजरिंग कप रे गोटे कप मेजर करके चाउल नहीं आप मेजरिंग करके नेबे देले पिठार मेजरमेंट ठीक रहिले बहुत भल से पिठा फुलिबो आउ बहुत स्पंज टाइप रो हबो। तो तापर मु बिरी नहीं बिरी पाखापाखि 1/3 कप आउ ताको भी मु बतुरे देथिली चाउल बिरी सब जिनस को मु फास्ट में बतुरे देथिली। आउ एथरे नहीं मेथी मेथी मुझे 1/2 टेबल स्पून नहीं मेजरिंग स्पून ही मुझे यूज करछे। आपण चाहे गोटे कप सेट करके से हिसाब रे यूज करि परिबे। तापर कौन करबा आम गोटे मिक्सचर जार नवा से सबू जिनस को माने चाउल बिरी आ मेथी को किछि किछि देगी माने 2 थर हम एक्चुअली आपको मिक्स ग्राइंडर रे मिक्स कले आपण जदि बड़ जार नउचंती ताले एका थरे माने हे जिवो। तो सब जिनस को अल्प अल्प मिक्स करके देबे देले जाके कौन हम बिरी आ मेथी आ चाउल भल से मिक्स हेले ही माने पिठा बहुत ही भल से फुलिबो आ बहुत ही सॉफ्ट हम। तापर मु कौन करी ए पानी बिल्कुल देवेनी फास्ट पानी मु दे देथिले बेसी तापर जेतेबेले मु सेकंड थर आको मिक्सर रे मिक्स कली पानी मु बिल्कुल भी दे नथली। पानी बेसी करिवे नहीं पानी कले माने पानी कर देले बेसी पोड़ा पिठार टेक्सचर पूरा अलग हो जिवो। तो सेति पानी देवेनी ताको ग्राइंडर रे मिक्स माने मु फास्ट में पानी दे देथिले देखंतु ए भली कंसिस्टेंसी रहइबो। सेकंड थर मु जेतेबेले करिथिली तो तार पानी बिल्कुल भी दे नथली आ बहुत ही गाढ़ा बन के रेडी हेतला देखंतु ए प्रकार। तो जदि आपण पानी भी माने जदि पानी बेसी कर दउचंती ताहाले भी आपण सुखिला चूना एथरे ऐड करि परिबे। सेतेबेले आपण मेजरिंग टिके ध्यान से देबे नहले बिल्कुल भी फुलिबो नहीं भल से आ पिठा टाण हबो। मैक्सिमम प्रॉब्लम होय पिठा बहुत ज्यादा टाण हे जे सॉफ्ट रहनी। तो सेति पई आपण ए ट्रिक्स टाको फॉलो करिवे। तापर देखो भल से मिक्स करेंगे मु फास्ट चम्मच रे मिक्स करछु एबे जे आमे कौन से जिनस भी ऐड करेने फास्ट आमे आकु कौन करबा फ्लॉपी बनेवा। तो जेमिति कि बॉडी तयारी कला बेले जेमिति माने बैटर को करा जाए से भली प्रकार आकु आपण स्पून रे मु फास्ट करूची तापर हाथ रे ही यूज करिवे। हाथ रे यूज करके कौन करिवे एयर बबल देबे देले कि कौन होबो ना भल से हमरो पिठाटा फुलिबो। यही प्रकार आप 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत कौन करेंगे ना पिठा को माने बैटर को भल से मिक्स करेंगे। मिक्स कर सारा पर रेस्ट करने छाड़ देवे पाखापाखि 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत किंबा राति सारा ओवरनाइट छाड़ी पारे। आ मु एक्चुअली एटा को 5 ରୁ 6 घंटा ही रखीली। देखो यही प्रकार कंसिस्टेंसी रहा दरकार बिल्कुल पतला नुहे कि बिल्कुल माने गाढ़ा नुहे यही कंसिस्टेंसी आपण बैटर को प्रिपेयर करेंगे। आउ मुझे माने मिक्स कर सारा पर देखो आपन को देखो एबे हमें आपको कवर करके पूरा पूरी राति सारा छाड़ीदेवा नहले आपण जो दिन रे फास्ट सकाळ ही गले देबे ताले संध्या बेले को रेडी हो जिवो। तो देखो एबे मु देखो आपन को बैटर को पूरा पूरी 4 ରୁ 5 घंटा पूरा पूरी बीती गलानी। तो एबे मु आपन बैटरटा देखो देखो पूरा पूरी तार कंसिस्टेंसी देखो आ केते बढ़िया से फुली जाइए। जेहेतु मु कम क्वांटिटी रे बनाउची आपण आर क्वांटिटी 2 गुणा करि परिबे रेशियो हिसाब रे माने गोटे कप देकी 1/3 कप को डबल करि देबे 1/2 टेबल स्पून को भी डबल करिके तार मेजरमेंट 2 गुणा करिके नै परिबे। तापर भलो से को मिक्स करि देबा। एबे मैं एथिरे देखो मु देखो यार बैटर कंसिस्टेंसी के भली प्रकार पिठा बनवाटा टिके माने टाइम कंज्यूमिंग। तो सेति पई आपण फास्ट में प्रिपेयर हेबा हेइतिबे। तो तापर कौन करबा हम एथिरे 1/2 टेबल स्पून पकेबा बेकिंग पाउडर आउ एथिरे पकेबा 1/2 पिंच पाखापाखि बेकिंग सोडा स्वाद अनुसार लूण पकेबा 1 टेबल स्पून मैं एथिरे चीनी पकाउची। आपण चाहिले आहुरी भी चीनी पके पारिबे
ମିଠା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ପକାଉଛି। ବେଶୀ ମିଠା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଏଠି କମ୍ ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ବି ମାନେ ପାଖାପାଖି 1/2 କପ୍ ବି ଚିନି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। 1/2 କପ୍ରୁ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ବି ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମିକ୍ସ କରିବାଟା ମେନ୍। ତ ଯେମିତି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେବ, ନହେଲେ ପିଠା ଭଲସେ ହେବନି, ପିଠା ଟାଣ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଯେମିତିକି ଭଜା ବାଦାମ ଆଉ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଆକୁ ବି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସସ୍ପେନ୍ରେ ବନେଇବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ପେନ୍ର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ନେଇନେବେ, ବଡ଼ ମାନେ ଅସାରିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ମୋଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତା'ର ବେସ୍ଟା ମୋଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଅଛି ତାହା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ନିଆଁରେ ସେକି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ମାନେ ପତ୍ରରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ସେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଦେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ, ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ପଲ୍ କରିବା। ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇଛି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ହାଲକା ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଏୟାର ବବୁଲ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ଆରାମସେ ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଟର୍ ଇଭେନ୍ ଲୁକ୍ ଆସିବ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆକୁ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ରଖିପାରିବେ। ଆଗରୁ ତ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବନେଇବା। ତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଚେରି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚେରି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଗାର୍ନିସିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଲୁକ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା କରିବା କଥା, ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍, ବିଲକୁଲ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆକୁ ବସାଇବା, ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି ଲାଗିପାରେ, କମ୍ ବି ଲାଗିପାରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟର୍ କିଭଳି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ବେଳେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ କଭର୍ ପୁରା ଭଲସେ ନେବେ, ଯେମିତିକି ବିଲକୁଲ ବି ଏୟାର ପାସ୍ ହେଉନଥିବ। ପାଖାପାଖି ମାନେ 25 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଆକୁ ବାରବାର ଚେକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଗେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ହେଇନଥିବ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ପୁରା। ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁରୀରେ, ସିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି ଯେ ବିଲକୁଲ ଛୁରୀରେ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ଆମେ କେକ୍ ବନାଉନେ, କେକ୍ଟା ହିଁ କେବଳ ଛୁରୀରେ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଲାଗିବ। ପିଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ବ୍ୟାଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଟାଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱରିଡ୍ ହେବେନି, ଭଲସେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିକି ତାକୁ ଅଲଗା କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ପତ୍ରରୁ, ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ପିଠାର ଉପର ପଟଟା ପୋଡ଼ପିଠା ଟାଇପ୍ର ହେବନି, କିନ୍ତୁ ତଳଟା ହିଁ ମେନ୍। ତଳଟା ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଟ୍ କରିକି ବଢ଼ିଆସେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆ ସହିତ କୌଣସି ବି କରି ଖାଇପାରିବେ, ଚଟଣି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦହି ବି ଇଭେନ୍ ଖାଇପାରିବେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖାଉଛି, ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ସଚର୍,
जतिकि भी टिप्स एंड ट्रिक्स कहली जदि आपण ताको बढ़िया से फॉलो करिबा आपनको पिठा बिल्कुल भी माने खराब होबनी माने टाण होबनी एक्चुअली मेन होते टाणे जेते तो सेति आपको सब जिन को फॉलो करके ये रेसिपी निश्चय बनातु कि बड़े लगे कमेंट सेक्शन में लिखंतु। धन्यवाद।